चंद्रभानु जिणी मुख दिशया कि शोभारे वीरर सरजर ऋणम सधीरे हाय चंद्रभानु जिणी मुख दिशया कि शोभारे तुम्हारी प्रीति पागली बाउरी करे मते तुम्हारी प्रीति रागना तुम्हें मोसा कोह मंत्री मोर कोह राज्य समाचार सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। ए दुनिया होची गोटाए रंगीन रंगमंच आउ ई रंगीन रंगमंच रे आमे समस्ते गोटाए गोटाए अभिनेता समस्त निज दर्शक बंधु आज आपण मान भी जानुथिबे आमे जेनकी बानेर गाँव रे चारटा गोटे नाट होचे चारटा नाट रे जेनकी आमे आज एबे वर्तमान पहुँची जाइछुँ समय वर्तमान 12टा तो नहीं 2टा आउ से 2टा रे आमे जेनकी कुमड़ी कला नाटक के आमे आइछुँ आउ से नाटक रो ब्लॉकटा आमे दुईपद सुनमा सेने केन कन्नर कलाकार माने अछन आउ से कलाकार माने आज बानेर नाटक रो जेनकी दुर्गा पूजा मंडप पाखरे पड़ी जे सेने पड़ी करी केते सेमान के भल लागुचे कला देखाबा लागि केते मात्रा रे माने इच्छा अछन आउ इने जेनटा कि वर्षा टिके टिके होचे आ वर्षा रो टिके पाक सुखिला रहिचे किंतु बेसी वर्षा भी नहीं आबार तो छत्तीसगढ़ अंचल रु आसीचन आमर जेन कलाकार आज्ञा माने आउ से नवा बही ना पुराना बही से विषय जानमा तो बहुत गुड़ा कलाकार माने अछन तो तेने एबे आसन आमे फास्ट प्रथम आमर जेन कि हीरो भूमिकार अभिनय करछन से आज्ञा के भेटमा आउ तांकर परिचय जानमा आउ से आज्ञा केबे ठारो अभिनय करी आसुचन आउ ई नाट रे केते नंबर रे आपन से आज्ञा माने अछन आउ ई नाट रो ना काना केन आज्ञा लिखिछन से विषय समस्त जानमा तेबे आसन से आमर हीरो आज्ञा के भेटमा आ तांकर परिचय जानमा। आज्ञा नमस्कार आज्ञा नमस्कार सर सर्वप्रथम आपणकर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल के मोर तरफ विशेष विशेष हार्दिक अभिनंदन बंदन और सुस्वागतम। आज्ञा आपन को परिचय देन सर सर मोर परिचय होछे मोर गाँटा होछे कुमड़ी कला देवक ब्लॉक आमर जिला होछे गरियाबंद छत्तीसगढ़ और मोर ना होछे सुशील पांडे। तो ये नाटक रो नाटक कौन सा ई नाटक रो ना होछे आज्ञा चिन्हा मुह एठी भारी अचिन्हा दुख किणा एठी सुख मागणा एटा आमर आमजोर रो सम्मान्य श्री डमरूधर बाग आज्ञा ई बही के लिखिछन। बहुत धन्यवाद। तो ये नाटक माने केतरा मंच खने नाची करे आपण आज कंपटीशन राउंड के ई नाट होछे आज्ञा ई वर्ष आर ओपन हला गणेश पूजा पखापखी एबे गत 10टा स्टेज होछे बानेर के प्रथम कंपटीशन रे आसी आज्ञा आज्ञा आज्ञा। तो आपण केते नंबर हीरो आज्ञा केता हीरो छ मुई फर्स्ट नंबर हीरो आज्ञा आज्ञा हीरो आर मोर दुईटा हिरोइन दी भाई रोछु माने गुटे बड़ रानीर पुआ आ गुटे साण रानीर पुआ आ जेटा होछि मु अभिनय करूछे बड़ रानीर पुआ आ मोर नाटा इन हमर नाटक स्टोरी माध्यम रे अरुण अच्छे। तो आपण अभिनय कले ना मंच रे हाँ मंच रे मुई प्रवेश कले ना आज्ञा मोर एंट्री सीन सरला ना एंट्री रो जेन आपण पर्सन गीत पदे आ कथाटे सुने देना हो आज्ञा धन्य धन्य आम ही मगध राज्य हीरा नीला अष्टरत्न सुशोभित हुई कि सौंदर्य देखा जाउछि हेले ए आम राज्य को देखी मने मने इच्छा होछि नाचिबाकू गाइबाकू हेले गाई जाए गोटे सुमधुर गीत प्रफुल्लित चिते बिहरे मगध राज राजमहले छन छनिया जुबक भ्रमे आनंद मनरे प्रफुल्लित चिते बिहरे मगध राज महलरे छन छनिया जुबक भ्रमे आनंद मनरे वीरर सरजर नम सधीरे हाय चंद्रभानु जिणी मुख दिशया कि शोभारे
বীরর সরজর নম সধীরে হায় চন্দ্রভানু জিণি মুখ দিশইয়া কি শোভারে। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଯେନ୍ କୁମୁଡ଼ି କଲା ନାଟକ ପଡ଼ିଥିଲା ସାର୍। ଆପଣ ସେନେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ହଁ ମୁଁ ସେନ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଗୁରୁ ଅଜିତ ଦାସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ବହି ଚାଲୁଥିଲା ଗତ 3 ବର୍ଷରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲୁଥିଲା। ଏଇ ବର୍ଷ ଆଖା ସେ ବହି ଡିଷ୍ଟପି କରି ଏଇଟା ନୂଆ ବହି ଚାଲିଛେ। ସେନ ବି ମୁଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କରୁଥିଲି, ସାରଙ୍ଗ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି ହିରୋ ରୋଲ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମର ସେ ବହିର ଯେନ୍ କାହାଣୀ ଥିଲା ଡାହାଣୀ ଭାଙ୍ଗିଲା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଭାଇ ହେଲା ଭଗାରେ। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମିଲନଶୀଳ ଗୀତ ବୋଧେ ଆମର ଦର୍ଶକ ହଉ ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା। ସୁନା ଚାନ୍ଦି ହୀରା ମତେ ନାହିଁ ଦରକାର, ସୁନା ଚାନ୍ଦି ହୀରା ମତେ ନାହିଁ ଦରକାର, କେବଳ ଚାହେଁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରେମକୁ ତୋହର, କେବଳ ଚାହେଁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରେମକୁ ତୋହର। ସୁନା ଚାନ୍ଦି ହୀରା ମତେ ନାହିଁ ଦରକାର, ସୁନା ଚାନ୍ଦି ହୀରା ମତେ ନାହିଁ ଦରକାର, କେବଳ ଚାହେଁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରେମକୁ ତୋହର, କେବଳ ଚାହେଁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରେମକୁ ତୋହର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଆଜ୍ଞା। ଖୁସି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆପଣ ଏଇ ନାଟ କଲା ଭିତରେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଲେ ଆଉ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣାଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଲେ ସାର୍। ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍। ଆମର ଯେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେନ୍କି ନାଟକ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଏତେ ଲୟ ଅଛେ ଏତେ ମାନେ କଥା ଗୀତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେନ୍ କହୁଛନ୍ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ମନକେ କିଣୁଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଳା ପ୍ରତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ ଗାଁକେ ଯାଇକରି କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ ଆପଣ କେ ଏଠି କହିକରି ମୋର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। मोर तरफ भी आपनर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल के विशेष विशेष धन्यवाद जेहेतु आमर कुमड़ी गला नाटके आसिकर एते समय योगदान दौछ से आपनर बहुत आभारी अच्छा। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। नमस्कार ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍। ମୁଁ ହେଉଛି ମଣ୍ଟୁ କୁମାର ନାୟକ, ମୋର ଗାଁ ହେଉଛି ଡେଙ୍ଗାଗୁଡ଼ା କୋକସରା ବ୍ଲକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆପଣ ଏ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆପଣ କେବେଠାରୁ ଯାଇକରି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି? ଛତିଶଗଡ଼ରେ ତ ଇ ବର୍ଷ କୁମଡ଼ି କଲାରେ ମୁଇଁ ରହିବି ବୋଲିକିନା ତ ଆଶା କଲି ଆରୁ ସେମାନେ ବି ମୋତେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଆରୁ କୁମଡ଼ି କଲାରେ ଏକା ମୁଇଁ ରହିବି ବୋଲି ଇ ବର୍ଷ ମୋର ମତାମତ ଦଉଛେ ମୁଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଗେ କେନ୍ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ? ଆଗରେ ତ ଢୋଡ୍ରାରେ କରୁଥିଲି, ତାରପରେ ହେଲା ଭୋଜପୁରରେ କରୁଥିଲି, ତାପରେ ଏନ୍ତା ଯିଏ ଡାକଲା ସେ ନ ଏକା ହଇ ପାରମାନେଣ୍ଟ ନେଇ ରହିଥି ନା। ତ ଆମର ଏଇ ଯେନ୍ କୁମଡ଼ି କଲା ନାଟକରେ ହଁ। ଏତେ ଅଭିନୟ ମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ଅଭିନୟ ମାନେ ଯେନ୍କି କଳାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ ମାନେ ଆମ ଯାହା ହଉ ଧୋଳାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ କୋକସରା ବ୍ଲକର ଆଉ ତାଙ୍କର ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଜାଗାର କଳାକାର ମାନ ସହିତ ମିଶିକରି ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍? ବହୁତ ଖୁସି ପୁରୁଣା କଳାକାର ମାନ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ରୁଲ୍ କରିବା ଲାଗି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ। ଆର୍ ଇ ପାର୍ଟିର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, ବେଶୀ କରି ତ ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରସନ୍ ନା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି, ତାଙ୍କର ଖୁସିରେ ଏକା ଆମେ ଖୁସି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଏ। ତ ଆପଣ କେତେ ନମ୍ବର ମଞ୍ଚରେ ଏଇଟା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆସିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ତ ଫାଷ୍ଟ କରି ଏକା ମୁଇଁ ଏଇଟା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଫାଷ୍ଟ କିନା ହଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ନା? ହଏ ମୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି ସରିଗଲା, ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ସିନ୍ ଅଛି ଆମରଟା। ତ ଆପଣ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗୀତ ଗୋଟେ ଶୁଣେଇଛନ୍? एंट्री गाना गोटे ठीक अच्छे। ଆଜ୍ଞା। राजउआ स सुंदरी आज दिसे की सुंदर, आज कुआरी बयस सखी हुए सर सर, आज 16-17 मते पुरिला मकर सुगंध फूल मुझे भ्रमर को लागे डर, अलिभा सुंदरी नाम जे मोहर 16-17 मते पुरिला मकर
सुगंध फूल मोजे भ्रमर कुलागे डर ई मकर बहुत सुंदर बहुत धन्यवाद এটা হচ্ছে এন্ট্রি গানা आज्ञा आज्ञा गोटे कथा आपण तो जेनकी पुरुष लोग नारी भूमिका अभिनय करवारे केते खुशी अछन आपण देख जड़े पुरुष लोग नारी जेन वेशभूषा जेन साजसज्जार जिते आमके एते झाल पसनारे जिते कष्ट करुछु ना हुए तो जे नारी अभिनेत्री करुछन ना से माने ही से फीलिंग्स करी पारबे बाकी लोग तो किए नहीं जानन बहुत कष्ट कर हाय आपण तो हीरो के पटेसन हाय तो सेनर तो कथा पदे सुनवा लागे बहुत सुंदर लागसी हाँ। हीरो असो एंता गोटे क्वेश्चन हाँ। कथा पदे हम दर्शक नाम ठीक अच्छी मुई हीरो के जिते बेले मुई प्रपोज करुथी सेते बेले अमान्य होती ना नहीं माने सेते बेले मुई गोटे मनाबा गाना गोटे गाउचे आरु तांको डायलॉग गोटे कहूचे ए वीर सतरे तमे मते भल पाई पारिबनी कोन देखिबा पाई मु असुंदरी ए वीर देख दुनिया रे समस्ते पुआ अछंती बहुत बड़ बड़ राजकुमार मध्य मो पाई प्रस्ताव आनिथिले किंतु के जाने काहे कि तमको देखिला परटू तम उपकार करिला परटू मो मन प्राण तमको देई सारिछि प्रिय तमे काहे कि मानु न जे तमे जति न मानिब सतरे तम बिना मु टिके मध्य बंची पारिबिनी ए मानि जाओ न बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत खुशी लागला तो सेनर गीत पदे अछि हमर दर्शक बंधु टिके सुने ठीक अच्छे मुई जेते बेले हीरो के मनासी सेते बेलर गाना गोटे गाई दउछे रागना तुमे मो साथी रागी गले रुसे जनहराती रागना तुमे मो साथी रागी गले रुसे जनहराती पागली बाउरी करे मते तुम्हारी प्रीति पागली बाउरी करे मते तुम्हारी प्रीति रागना तुमे मो साथी रागी गले रुसे जनहराती बहुत सुंदर लागला बहुत धन्यवाद आपण धन्यवाद आज्ञा तो आपण बोले नायिका हमर जेन चैनल माध्यम रे आज कंपटीशन राउंड रे जेन किछि वार्ता देले हमर दर्शक मन लागे किछि कहले गीत पदे सुनाले सेदिले आपण अनेक अनेक धन्यवाद आगे आपण को जेहेतु आपण को जेन स्टेज रे आपण अभिनय करके आस कर किछि हमर चैनल माध्यम रे कहले सेदिले बहुत बहुत धन्यवाद आपण ए कला प्रति आग्रह तो भल पाएबा थु आ आपण ए छत्तीसगढ़ अंचल के जाई करी भी बहुत सुंदर करे कला देखान कोई मोर आशा और विश्वास है धन्यवाद आज्ञा आर बेसी करी समस्त कलाकार बंधु मान के मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करुचे मोर किछि भूल ही जाए मोर किछि त्रुटि ही जाए कि मोर गाना गाबारे मोर एक्टिंग रे कि मोर साजसज्जा रे किंबा मोर मेकअप रे किछि जदि खराब अच्छे कि जी मते कमेंट करिवे जे काना खराब होले काना टिके ठीक कले मते भल पाइबे आर जदि मोर किछि भूल ही छे ताहले मते क्षमा देबे समस्त कलाकार समस्त बंधु मान के सम्मान दियो और जेन यूट्यूबर भाई माने एते दूर रु आसुचन आमके तांकर जरिया रे आमे किछि गुटे करबा लागी आमर कला के जेन देखोछु ना आपण आमर विषय रे जानुचन ना से यूट्यूबर भाई मन के सम्मान दियो से मान के डाकन और तांकर यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करन एतकिया का कहबी अरे नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा आपण को परिचय दिदन साहब आज्ञा मोर परिचय है छत्तीसगढ़ देवक ब्लॉक मुंगियांगार गोटे छोटिया लोक आज्ञा मुई मोर ना हूँ रामचंद्र नायक अच्छा आज्ञा तो आपण के देखला के आज्ञा हमके जेन मने पड़ी गला जेन के गुरु श्री अजित दास आज्ञा आपण कस्ट्यूम आपण दिसुचन विकेटर सेंटा किंतु सब दर्शक बंधु कहबे मने कहबा आ गोटे कथा ए नाट रे आपण नुआ रे एक्शन ना आगरो अभिनय करथिले ना एबे वर्तमान अभिनय करथिले नहीं आज्ञा एटा बेले आमर से गुरु आमर गुरु अजित दास से मोर गुरु ताकर चेला मुई तो ताकर गोटे पुराना पार्टी थिला सेनो मी 4टा प्रोग्राम कली आमर गुरु टिके असुविधा हला हाँ से नीतिवा भितरे तो 4टा प्रोग्राम कली तो लोग चिन्ह नहीं पारे एक्चुअली ना सब लोग आसन टिके बेले से पेंटिंग रूम आला पर एका जानी पारन कि गुरु नहीं से बोल करी बाकी से जगह रे स्टेज रे के भी जान नहीं पारन
তো ହେନ୍ତା ଫାଷ୍ଟ ପାଦ ଦେଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ନାଟର ବେଲେ ଗାଁରୁ ହେଲା ତାପରେ ତାପରେ ଢୋର୍ରା ଗଲି ଢୋର୍ରାନୁ ବର୍ଷେ ଚଲ୍ଲା ହେନ ତାପରେ ଧରାଜଲା ଫିର ଏଇନା ରିଟର୍ନ ଆସିଛି ଆପଣ ଏବେ ମଞ୍ଚକେ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଟା ଇ ବର୍ଷର ଆଜ୍ଞା ମୋର ହେଉଛି 9 ନମ୍ବର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଇ ଆଜି କମ୍ପିଟିସନ ରାଉଣ୍ଡ ଆଇଛନ୍ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି କି ନାଟେ ଟିକେ ଆଗକେ ବଢ଼ମୁ ଆର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ନେବାର ବି ଉତ୍ସାହ ଅଛି ବାକି କେନ୍ତା ହେବା ସେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଉପରେ ଆଉ ସେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବୋଲनु আমার দর্শক বন্ধুমানকে এন্ট্রি কথাটিয়ে কি গীতটিয়ে শুনেছেন নাকি କେନ୍ଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଇଲଗ୍ ବୋଲଥିଲେ ମୁଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୁରୁ ଫଲୋ କରସି ନା ବୋଲनु ଗୁରୁ ଯାହା ଶିଖିଛନ୍ ହେଟା ମୁଇଁ ଶିଖିଲା ଲୋକେ ଆରୁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଇଲଗ୍ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରିରଟା ସର୍ବମଙ୍ଗଲ୍ୟ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣୈ ତ୍ରମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ ଏ ଦୁନିଆ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଉ ଏ ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଅଭିନେତା ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟଟା କରି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘୋର କଳିଯୁଗ ଏ ଘୋର କଳିଯୁଗରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ପାପର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ଶୈତାନର ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଗୋଲ 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 ଏହି ଦୁନିଆଟା ଗୋଲ ଜୟ ଶୈତାନ ଦେବ ପ୍ରେମ ସେ ବୋଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ହସା ବି କଥା ବି ଆଜ୍ଞା। ଦାସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ଗୀତ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ଗୀତ ଯେନ୍ ଗୀତ ବି ଆପଣ ଦର୍ଶକ ଆଜ୍ଞା ହିରୋଇନ୍ ପ୍ରପୋଜିଲ୍ ଗୀତ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏନ ଏବେ ଗଲାରେ କହିବି ଆଲୋ ସୁନା ଗୋରୀ ସପନ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରେମରେ ତୋହର ଯାଉଅଛି ମରି ଢାଲି ଦିଅ ପ୍ରେମର ରସ ସୁନା ଗୋରୀ ମୋ ମନ ମୟୂରୀ ଢାଲି ଦିଅ ପ୍ରେମର ରସ ସୁନା ଗୋରୀ ମୋ ମନ ମୟୂରୀ ଏନ୍ତା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ତା ବୋଲିକି ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିକରି ଆମର ଯେନ୍ ବାନେର ଗାଁରେ ଆଜି ଯେନ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କଳା ଦେଖୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କଳା ଦେଖା ଭିତରେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ ପଦ ଯେନ୍ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଅଛେ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଥାଉ ଆଜ୍ଞା କି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଓଡ଼ିଆନ ପ୍ରତି ଆମର ବାପା ଆମର ଘରେ ଏଇଟା କଲା ଚାଲିଛି ନା ସେ କଲା ଟିକେ ରହୁଛି ଆରୁ ସେ ଯେଉଁ ରମ୍ ବି ଟିକେ କରୁଛୁ ଶିଖା କରି ଏନ୍ତା ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଘରେ ରହୁଛେ ନା ଏଥିର୍ଲାଗି କରିପାରୁଛୁ ଆର୍ ସମସ୍ତ ସେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସର ଭଲ ପାଇବା ଲୋକର ଭଲ ପାଇବା ହେଟା ନା ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ହେଉଛି ଡଗରେଶ୍ୱର ମାଝୀ କୁମଡ଼ିକଳା ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗୋଟେ ରାଜା ଭୂମିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରୁଛି ଆପଣ এই নাট করবাটা মানে কেতে বর্ষ খন্ডে হয়েছে মানে ହୁଏତ 15-17 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇସାରିଲା কুমড়ি কলা না করবাটা কেতে দিন ହେଲା কেতে বর্ষ କୁମଡ଼ି କଳାରେ ତ ପ୍ରାୟ 2ଟା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସରିଲା ନା ବୋଲନୁ ଏଇଟା দাস আজ্ঞা ଥିଲେ ସେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ তো এনে আমি রাজা রোল অভিনয় করব ଅଭିନୟ କରୁଛି এনে ଆପଣ କେତେ ମଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡେ ନାଚଲେ ନା এই নাটক না কাଣା ନାଟର ନାଁ ହେଉଛି ଚିହ୍ନା ମୁହଁରେ ଏଠି ଭାରି ଚିହ୍ନା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଡମରୁ ବାଗ ଗୁରୁ ଲେଖା ରଚନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଉଛି ଅରୂପାନନ୍ଦ ମ୍ୟାନେଜର ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ରାଜା ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତ ରାଜାଙ୍କ ଗୀତଟିଏ ଶୁଣେଇଛନ୍ ଆଉ କଥା ଟିକେ ପାଠ ଶୁଣା ଆଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ରାଜା ଥିଲି ସେ ରାଜ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ମୁଁ ଏଇଟା ଡାଇଲଗ୍ କହୁଥିଲି ପ୍ରଥମରେ ଧନ୍ୟ ମୋର ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଭୂମି ମଗଧ ରାଜ୍ୟ ଅଙ୍ଗବଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗ କର୍ଣ୍ଣାଟ ରାଜ୍ୟ ନିକଟସ୍ଥ ରାଜ୍ୟର ମୋ ରାଜ୍ୟ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ମୋର ଅଭିଷେକ୍ତ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 5-10 ବର୍ଷ ଯାଇ ମୁଁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି ପିତୃକାର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରି ଏଭଳିଟା ରାଜା ଡାଇଲଗ୍ ଗୀତଟିଏ ଶୁଣେଇଦେବେ କଥାଟା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରେ କି ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଭଳମନ୍ଦ କଥାଟା ନେଇ ଏ ଗୀତରେ ଗାଏ କହ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର କହ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର কহ রাজ্য সমাচার কহ মন্ত্রী
মোর কোহ মন্ত্রী মোর কেউ জনমরে কি পুণ্য কলি রাজকুলে আসি জনম হেলি তুম পরি মন্ত্রী পাই ধন্য ধন্য মোহইলি হো ধন্য ধন্য বিধাতা বিচার কোহ মন্ত্রী মর কোহ মন্ত্রী মর ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥାଉ ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା। ଆଗରୁ ବି ଯେନ୍ କଳା କରି ଆସୁଛନ୍ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଦର୍ଶକକେ ଖୁସ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଭଳି ଥନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଗେଟଅପ୍ ବି ରାଜା ଭଳି ଗେଟଅପ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେନ୍ ଦୁଇ ପଦ କହିଲେ ଏଇ ନାଟ କରବା ଭିତରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର କମ୍ପିଟିସନ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରି ଆସିକରି ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା 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 ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା নমস্কার আজ্ঞা ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ মুই হচ্ছে কুমিড়ি কলা ସାର୍ আর ଗାଁ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ মোর না হচ্ছে রুদ্র বাগ ଆଜ୍ଞା আজ্ঞা ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ কুমিড়ি কলা କୁମୁଡ଼ି କଲା ହଁ। ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଠାରୁ ଅଭିନୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା আজ্ঞা মুই আসলি না 12-13 বর্ষ খন্ডে হল না আজ্ঞা ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ অভিনয় করছে এটা କେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା কমেডি কলাকার অভিনয় করছে আজ্ঞা ହସୁଛନ୍ ନା ଆଜ୍ଞା আজ্ঞা 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 ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ହସେଇ ଦିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା আজ্ঞা মুই হসা মোর কলা আসলা না আজ্ঞা মুই ଆଜ୍ଞା 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 মুই ଆଜ୍ଞା বসলে ସାର୍ ସାର୍ পরে আপনাকে আসবি হসাবি আজ্ঞা। খেলাবি আর আজ্ঞা, পছে আজ্ঞা। করবি আজ্ঞা ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ସାର୍